لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فاطم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة السفيان بما خلتتني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هذه الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في أجابها تجميل يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل حول من الأهوال وكتاهم ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولن يديك رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتكم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا
لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإصيان في القسم. ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. فإن شيخنا مربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السجاد. إلى شيخنا مربي أرواحنا الحبيب علي بن عبد الرحمن السجاد. إلى شيخنا مربي أرواحنا الهديد يوم الدين بن خير. وإلى رمائل أبو كتاب الشيخ أحمد شهاب وابن سلام القيومي وصولهم وفروعهم. أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Baca semuanya 13 dari bawah. Baca dapat. Baik, 6 dari bawah kan? Iya. 6. Itu enggak ada deh.
ويجزي في كل يوم 70,000 فرد. Nggak bacaan, sekarang mau bacaan. ويجزي في كل يوم 70,000 فرد. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. ويقصي ويقصي في كل يوم في كل يوم 70 ألف ثوب ثوب من النور من النور لا يقدر لا يقدر أحد أحد أن ينظر أن ينظر إليه إليه وهو وهو كالقبة القبة على العالم على العالم وفي دوائره بدوائره مناديل مناديل معلقة معلقة لا يعلم لا يعلم عددها إلا الله إلا الله وفيه فيه تماثيل تماثيل جميع المخلوقات من المخلوقات من حيوان وغيره ويحمله أربعة أملاك في الدنيا ويحمله في الآخرة 8 وروي أن له 70,000 لسان يسبح الله بها بأنواع يسبح الله بها بأنواع اللغات وفي رواية أنه من ياقوتات حمراء وقيل خضراء وبين أذن كل ملك إن حمل به إلى عاتقه مسيرة 500 عام وفي رواية 700 عام وفي رواية إن أحدهم على صورة إنسان والثاني على صورة ثور والثالث على صورة نسر والرابع على صورة أسد وقيل لما خلق الله العرش تطاول واعتز وقال لم يخلق الله خلقا أعظم مني وتطوع الله قد طوقه الله بحية لها 70,000 جناح في كل جناح 70,000 ريشة في كل ريشة 70,000 وجه في كل وجه 70,000 فم في كل فم 70,000 لسان يخرج منها كل يوم من التسبيح عدد قطر المطر وعدد ورق الشجر وعدد الحصى والثرى وعدد أيام الدنيا وعدد الملائكة أجمعين فالتفت الحية بالعرش وهو إلى نصفها. الله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام والمعلم رحمه الله وأدام النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. Masih bicarakan tentang arasy ya. Arasy Allah ciptakan kemarin. Allah ciptakan arasy itu sebelum kursi 2000 tahun ya. Allah ciptakan sebelum kursi 2000 tahun. Kemarin juga Allah ciptakan dari arasy itu, bagi arasy itu 360.000 tiang ya.
Setiap panjang tiangnya itu adalah 12.000 tahun ya. Antara satu tiang dengan tiang yang lainnya itu ada 70.000 kota. Setiap kota itu ada 70.000 istana. Setiap istana itu ada 70.000 barisan daripada malaikat. Malaikat itu ya, ini asal iman gitu ya. Wajib iman tapi nggak perlu digambarin seperti apa. Kemudian juga panjangnya dengan lebarnya nggak ada apa tuh, nggak ada habis-habisnya tuh. Jadi panjangnya itu tidak ada habis-habisnya dengan lebarnya. Wa yuksi fi kulli yawmin sab'ina alfa thawbin dan nuri, dan Allah pakaikan setiap hari 70.000 baju yang terbuat dari cahaya. Dari aras itu Allah pakaikan setiap hari 70.000 baju yang terbuat dari cahaya. La yaqdiru ahadun an yanzura ilaihi, seorang hamba Allah nggak bakal mampu untuk melihatnya, nggak bakal mampu dari cahaya. Matahari aja kita nggak bisa lihat, matahari kita nggak bisa lihat. Lalu ini harus penuh dengan cahaya Allah Subhanahu Wa Taala, cahaya yang Allah kasih itu. Wa huwa kal-qubbati 'alal 'alimi, dia seperti kubah di atas jasad daripada seorang alim tuh. Karena orang alim itu biasanya makomnya ada kubahnya ya, ada kubahnya. Wa fi dawairihi, dan sekitar itu arash, manadilu mu'allaqatun, ada mindilun, jamaknya manadil. Mindilun jamaknya manadil. Ada handuk-handuk sapu tangan ya, yang tergantung mindil, lentera yang tergantung, yang mengetahui jumlahnya hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Sekitar arus itu ada lentera-lenteranya itu, yang gelantungan, yang jumlahnya yang tahu itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi penuh apa itu? Penuh cahaya. Makanya digambarkan kuburan itu, pas itu orang dari taruh diletakkan di alam kuburnya, orang-orang meninggalkannya, itu berubah itu kuburan, bisa menjadi raudhah min riyadil jannah, bisa menjadi taman surga, bisa menjadi hufrah, jurang daripada api neraka. Tergantung amal itu orang. Jadi kan itu kan saudara itu nggak bisa dibayangin, nggak bisa. Masa kuburan yang kecil begitu bisa berubah? Itu akal, bukan akal mainannya. Harus apa? Iman itu. Oh iya, begitu nanti ada yang disebut sebagai siksa alam kubur atau nikmat alam kubur. Kan begitu Nabi gambarin ya, pas orang itu taruh di kuburnya, kemudian dipendam, orang meninggalkannya, ada malaikat munkar nakir, kemudian itu kubur berubah menjadi apa? Bisa raudhah min riyadil jannah, bisa hufrah min hufarin niran. Bisa digambarkan? Nggak bisa. Sama seperti ini itu ya. Jadi arus itu sekitarnya ada lentera yang bergelantungan, yang mengetahui jumlahnya hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Wa fihi tamathilu jami'il makhluqati min hayawanin wa ghairihi. Pada arasy itu ada berbagai macam jenis-jenis makhluk Allah, hewan dan selainnya tuh. Di arasy itu ada berbagai macam jenis daripada makhluk Allah, hewannya ataupun apapun yang lain-lain, itu situ ada di arasy itu. Wa yahmiluhu arba'atu amlakin fid dunya, dan arsy sekarang ini di alam dunia dibawa oleh 4 malaikat. Yang mikul sekarang 4 malaikat arsy itu di dunia itu. Wa yahmiluhu fil akhirah thamaniyatun, nanti di akhirat yang mikul 8 malaikat. Jadi arsy itu dipikul sekarang ini masih oleh 4 malaikat. Nanti di akhirat dipikul oleh 8 malaikat. 5 ini gede, arsy luar biasa. Harus gedenya luar biasa. Waruya, dan riwayatkan sebuah hadis,
anna lahu sab'ina alfa lisanin yusabbihullaha biha bi anwa'il lughati. Arsy itu memiliki 70.000 lidah yang bertasbih mengucapkan kalimat subhanallah dengan berbagai macam bahasa. Jadi arsy itu ada 70.000 lidah. Yang 70.000 lidah tadi itu bertasbih menyebutkan kalimat subhanallah dengan berbagai macam bahasa. Wa fi riwayatin, pada sebuah hadis yang lain, annahu min yaqutatin hamra'a. Arsy itu terbuat dari batu yakut yang berwarna merah. Lagi ya. Yakut berwarna merah, ada yakut kuning, ada yakut merah, wa qila khadra'ah, ada yakut berwarna hijau tuh. Yakut ya. Ada yakut berwarna merah, kan kalau di dunia yakut warna apa? Kuning yakut itu. Jadi ini nanti arsy itu terbuat dari yakut yang berwarna merah. Ada ulama yang bilang terbuat dari yakut yang berwarna hijau. Jadi nggak bisa digambarin, nggak bisa tuh, nggak bisa. Wa baina udhuni kulli malakin min hamalatiha ila atiqihi, antara telinga setiap malaikat yang membawa itu arsy sampai ke pundak itu malaikat masiratu 500 amin, perjalanan 500 tahun. Hari bayangin ya, itu malaikat gede-gede banget ya, malaikat gede banget. Antara kuping itu malaikat sampai ke pundaknya perjalanan selama 100 tahun. Berarti kan itu malaikat gedenya luar biasa. Kalau benar begini berarti manusia kecil kan ya? Kecil manusia, ada apa-apanya, ada apa-apanya. Oh, sombong gimana di hadapan Allah. Akhirnya bilang Allahu Akbar, udah ciptaannya kita nggak bisa gambarin dan bagi Allah kita nggak tahu. Jadi yang begini-gini perkara sampian begini yang kita wajib adalah iman terhadap yang Nabi sampaikan ya. Dari setiap tadi antara kuping setiap malaikat tadi yang membawa arsy itu sampai kepada pundaknya itu adalah perjalanan selama 500 tahun. Kita ke Jawa Timur berapa hari itu? Berapa hari itu? Ke Sumatera berapa hari? Sumatera, kalau pakai bis Sumatera bisa 3 hari kan? 3 hari 2 malam tuh. Itu baru hari kan? Ini perjalanan kan udah 500 tahun, tidak luar biasa. Itu antara kuping itu malaikat sampai kepada pundak itu. Wa fi riwayatin sab'imi amin, pada hadis yang lain jarak itu adalah perjalanan 700 tahun, lebih luas lagi. Wa fi riwayatin, pada hadis yang lain disebutkan inna ahadahum ala surati insanin, malaikat yang pertama itu bentuknya bentuk manusia. Jadi malaikat nggak bisa kita meyakini laki atau apa perempuan, nggak boleh, nggak boleh. Dia bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang terbuat dari cahaya yang bisa merubah bentuk. Tapi kita nggak boleh tuh bilang malaikat laki atau perempuan, nggak boleh. Jadi 4 malaikat tadi yang mikul arsy, satunya bentuknya bentuk manusia, orang ya. Wasani ada surat taurin, malaikat yang kedua bentuknya bentuk banteng. Jangan dikabarin ya, jangan banteng, mau kabar banteng lagi tuh. Sudah terbang banteng gitu. Salah kita tahu, oh ya itu manusia bentuknya, atau bentuknya adalah banteng. Jangan dikabarin, jangan dikabarin yang mikul arsy ini. Malaikatnya satunya mukanya orang, yang satu mukanya muka banteng. Azal itu ada surat Nasrin. Malaikat yang ketiga bentuknya bentuk burung nasar, burung pemakan bangkai ya. Kalau yang kita tahu tuh di mana? Negara Mongol ya, daerah Mongol itu. Jenazah itu nggak dikubur tapi dia ditaruh di sebuah tempat, kemudian burung pemakan bangkai datang tuh dipakanin. Jadi
Pertama itu malaikat bentuknya bentuk orang, yang kedua bentuknya bentuk bangkai, yang ketiga bentuknya bentuk burung pemakan bangkai. Warabiu ada surati asadin. Malaikat yang keempat bentuknya bentuk singa. Ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Jadi macam-macamnya. Jadi kalau sekarang di dunia ada makhluk aneh, itu bukan aneh sebenarnya. Emang kita belum pernah apa? Pengetahuan, bukan aneh, Allah ciptain. Sekarang dia beredar tuh macam-macam yang darat nih. Kita lihat tuh ada makhluk yang begitu modelnya, bukan aneh. Kita belum tahu penciptaan Allah yang belum semua keluar dari masing-masing tempatnya tuh, yang kita belum tahu. Jadi yang pertama tadi bentuknya bentuk orang, yang kedua bentuknya bentuk bangkai, yang ketiga bentuknya bentuk burung pemakan bangkai, yang keempat bentuknya bentuk singa. Ya. Itu 4 malaikat tuh yang memikul arsy sekarang. Waqila, ada ulama yang mengatakan lamma khalaqallahu al-arsya tatawala wahdazza. Tatkala Allah menciptakan arsy, maka arsy memanjang dan bergerak. Pas Allah ciptain arsy, arsy langsung memanjang dan bergerak-gerak tuh arsy. Waqala, seraya ini arsy berkata, lam yakhluqillahu khalqan a'dhama minni. Allah tidak menciptakan makhluk yang lebih besar dari aku. Saking apa itu? Saking gede itu harus Allah ciptain tuh. Tadi ini bisa bayangkan itu antara tiang dengan tiang itu adalah ada 70.000 kota. Antara tiang dengan tiang itu ada 70.000 kota. Jadi pas Allah ciptain arsy, itu arsy memanjang dan bergerak-gerak sambil berkata, Allah tidak menciptakan makhluk yang lebih besar daripada aku. Fatawwaqahu Allah bihayyatin. Fatawwaqahu Allah bihayyatin laha sab'una alfa janahin. Maka Allah langsung mengalungkan ini arsy, ada 1 ekor ular yang memiliki 70.000 sayap. Ya pikirin dulu ya. Jadi bukan dragon ya. Oke, betul ya. Naga bukan naga tuh. Kira naga lah kita. Ular ada sayapnya 70.000, bukan naga, bukan naga. Jadi yang orang-orang gambarin udah ada Allah ciptain ya. Yang namanya naga di Islam bukan hal yang aneh, tapi emang Allah ciptain tuh. Jadi pas Al-Fatihah ngomong demikian, maka Allah kalungkan itu arsy dengan ular yang memiliki 70.000 sayap. Fi kulli janahin sab'una alfa risyatin. Setiap sayap itu memiliki 70.000 bulu. Setiap sayap memiliki 70.000 bulu. Fi kulli risyatin sab'una alfa wajhin. Setiap bulu itu ada 70.000 mukanya tuh. Gimana tentu ya? Asal tahu doang gitu tuh. Jadi arsy itu Allah kalungkan dengan seekor ular yang memiliki 70.000 sayap. Setiap sayap itu ada 70.000 bulu. Setiap bulu ada 70.000 muka. Fi kulli wajhin sab'una alfa famin. Setiap muka itu ada 70.000 mulutnya. Jadi gimana banyak itu? Oh, kita nggak tahu. Wallahu a'lam tuh. Wajib iman doang udah. Fi kulli famin sab'una alfa lisan. Setiap mulut itu ada 70.000 lidah. Yakhruju minha kulla yawmin minat tasbihi adadu qadaril madari. Keluar dari itu 70.000 lidah. Ulang tadi ya. Allah mengalungkan arsy dengan seekor ular yang memiliki 70.000 sayap. Setiap sayap memiliki 70.000 bulu. Setiap bulu memiliki 70.000 wajah. Setiap wajah memiliki 70.000 mulut. Setiap mulut memiliki 70.000 lisan. Nah, keluar dari setiap lisan itu setiap harinya tasbih sejumlah tetesan air hujan. Wah, banyak nih makhluk Allah ya. Wa adadu waraqi syajari, sejumlah daun-daunan di pohon.
Wa adadul hasa, sejumlah daripada pasir, pasir apa? Kerikil. Wasara, sejumlah daripada sara, bintang-bintang yang di langit. Wa adadu ayyamin dunya, sejumlah hari-hari dunia. Wa adadul malaikati ajmain, dan sejumlah daripada malaikat seluruhnya. Faltaffatil hayyatu bil arsy, maka itu aras menoleh ke arah arsy, maka itu ular yang tadi menoleh ke arah arsy. Fahuwa ila nisbiha, aras itu adalah ada di setengahnya atau separuhnya. Tapi aras itu gedenya luar biasa ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rasulullah, salamun alaika rafi'a syani wa daraji.